500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. Arestado ang 54 anyos nga lalaki matapos madakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang kapulisan sa People's Village, Barangay Bulo, Carles, Iloilo. Las 8:17 sang gabi Huwebes, Hulyo 2. Ginkilala ang sospitsado amo si alias Calao kag ginagkabig street level individual o kun SLI. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Police Corporal John Eric Caraecle, investigador sang Carles Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nabaklan ang sospitsado sang isa ka sachet sang ginapatian shabu sa balor nga 1,500 pesos. Dugang pa nga nakuha sa iya ang apat tanan ka sachet sang ginapatian illegal nga droga sa operasyon. Sa kabugusan, nagdangat sa 12 gramos sang ginapatian shabu ang nakumpiskar nga may standard drug price nga 81,600 pesos. Nahibaluan nga madugay na ginamonitor sang kapulisan ang subject sa diin sang tuig 2016 na priso man ini sa kaso nga illegal nga droga. Sa karon, ang sospitsado ang nakahunong sa kustodiya sang Carles Municipal Police Station kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan sa Banwasang Carles, ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.